ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री लक्ष्मी अष्टकम्। महालक्ष्मी भद्रे परव्योमवासी न्यनन्तेषु सुम्ना वये सूरुजुष्टे जये सूरितुष्टे शरण्ये सुकीर्ते प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व। सती स्वस्तिते देवी गायत्री गौरी त्रिवेकामधेनो सुराधीशवन्द्ये सुनीते सुपूर्णेन्दुशीते कुमारी प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व। सदा सिद्धगन्धर्वयक्षेशविद्या धरः स्तूयमाने रमे राम रामे प्रशस्ते समस्ता मरीसेव्यमाने प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व। दुरितौघनिवारणे प्रवीणे कमले भासुरभागधेयलब्धे प्रणवप्रतिपाद्यवस्तुरूपे स्फुरणाख्ये हरिवल्लभे नमस्ते। सिद्धिसाध्ये मन्त्रमूर्ते वरेण्ये गुप्ते दृप्ते नित्यमुग्धीतिविद्ये व्यक्ते विद्यद्भाविते भावनाख्ये भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियात। सर्वाधारे सद्गते ध्यात्मविद्ये भाविन्यर्थनिवृत्ते ध्यात्मवल्ली विश्वाध्यक्षे मङ्गलावासभूमे भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियाम। अमोघसेवे निजसद्गुणौघे विदीपितानुस्रवमूर्धभागे अहेतुमीमांस्य महानुभावे विलोकने मां विषये कुरुस्व। उमा शची कीर्ति सरस्वती धी स्वाहादिनानाविधशक्तिभेदे अशेषलोकाभरणस्वरूपे विलोकने मां विषये कुरुस्व। महालक्ष्मी भद्रे परव्योमवासी न्यनन्तेषु सुम्ना वये सूरुजुष्टे जये सूरितुष्टे शरण्ये सुकीर्ते प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व। सती स्वस्तिते देवी गायत्री गौरी त्रिवेकामधेनो सुराधीशवन्द्ये सुनीते सुपूर्णेन्दुशीते कुमारी प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व। सदा सिद्धगन्धर्वयक्षेशविद्या धरः स्तूयमाने रमे राम रामे प्रशस्ते समस्ता मरीसेव्यमाने प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व। दुरितौघनिवारणे प्रवीणे कमले भासुरभागधेयलब्धे प्रणवप्रतिपाद्यवस्तुरूपे स्फुरणाख्ये हरिवल्लभे नमस्ते। सिद्धिसाध्ये मन्त्रमूर्ते वरेण्ये गुप्ते दृप्ते नित्यमुग्धीतिविद्ये व्यक्ते विद्यद्भाविते भावनाख्ये भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियात। सर्वाधारे सद्गते ध्यात्मविद्ये भाविन्यर्थनिवृत्ते ध्यात्मवल्ली विश्वाध्यक्षे मङ्गलावासभूमे भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियाम। अमोघसेवे निजसद्गुणौघे
विदीपितानुस्रवमूर्धभागे अहेतुमीमांस्य महानुभावे विलोकने मां विषये कुरुस्व उमा शची कीर्ति सरस्वती धी स्वाहादिनानाविधशक्तिभेदे अशेषलोकाभरण स्वरूपे विलोकने मां विषये कुरुस्व महालक्ष्मी भद्रे परव्योमवासी न्यनन्तेषु सुम्ना वये सूरुजुष्टे जये सूरितुष्टे शरण्ये सुकीर्ते प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व सती स्वस्तिते देवी गायत्री गौरी त्रिवेकामधेनो सुराधीशवन्दे सुनीते सुपूर्णेन्दुशीते कुमारी प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व सदा सिद्धगन्धर्वयक्षेशविद्या धरः स्तूयमाने रमे राम रामे प्रशस्ते समस्ता मरीसेव्यमाने प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व दुरितौघनिवारणे प्रवीणे कमले भासुरभागधेयलभ्ये प्रणवप्रतिपाद्यवस्तुरूपे स्फुरणाख्ये हरिवल्लभे नमस्ते सिद्धिसाध्ये मन्त्रमूर्ते वरेण्ये गुप्ते दृप्ते नित्यमुग्धीति विद्ये व्यक्ते विद्यदभाविते भावनाख्ये भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियात सर्वाधारे सद्गतेऽध्यात्मविद्ये भाविन्यर्थनिवृत्ते ध्यात्मवल्ली विश्वाध्यक्षे मङ्गलावासभूमे भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियाम अमोघसेवे निजसद्गुणौघे विदीपितानुस्रवमूर्धभागे अहेतुमीमांस्य महानुभावे विलोकने मां विषये कुरुस्व उमा शची कीर्ति सरस्वती धी स्वाहादिनानाविधशक्तिभेदे अशेषलोकाभरण स्वरूपे विलोकने मां विषये कुरुस्व महालक्ष्मी भद्रे परव्योमवासी न्यनन्तेषु सुम्ना वये सूरुजुष्टे जये सूरितुष्टे शरण्ये सुकीर्ते प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व सती स्वस्तिते देवी गायत्री गौरी त्रिवेकामधेनो सुराधीशवन्दे सुनीते सुपूर्णेन्दुशीते कुमारी प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व सदा सिद्धगन्धर्वयक्षेशविद्या धरः स्तूयमाने रमे राम रामे प्रशस्ते समस्ता मरीसेव्यमाने प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व दुरितौघनिवारणे प्रवीणे कमले भासुरभागधेयलभ्ये प्रणवप्रतिपाद्यवस्तुरूपे स्फुरणाख्ये हरिवल्लभे नमस्ते सिद्धिसाध्ये मन्त्रमूर्ते वरेण्ये गुप्ते दृप्ते नित्यमुग्धीति विद्ये व्यक्ते विद्यदभाविते भावनाख्ये
भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियात सर्वाधारे सद्गतेऽध्यात्मविद्ये भाविन्यर्थनिवृत्ते ध्यात्मवल्ली विश्वाध्यक्षे मङ्गलावास भूमे भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियाम अमोघ सेवे निज सद्गुणौघे विदीपितानुस्रवमूर्धभागे अहेतुमीमांस्य महानुभावे विलोकने मां विषये कुरुस्व उमा शची कीर्ति सरस्वती धी स्वाहादिनानाविध शक्तिभेदे अशेषलोकाभरण स्वरूपे विलोकने मां विषये कुरुस्व महालक्ष्मी भद्रे परव्योमवासी न्यनन्तेषु सुम्नावये सूरुजुष्टे जये सूरितुष्टे शरण्ये सुकीर्ते प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व सती स्वस्तिते देवी गायत्री गौरी त्रिवेकामधेनो सुराधीशवन्द्ये सुनीते सुपूर्णेन्दुशीते कुमारी प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व सदा सिद्धगन्धर्वयक्षेशविद्या धरः स्तूयमाने रमे राम रामे प्रशस्ते समस्ता मरीसेव्यमाने प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व दुरितौघनिवारणे प्रवीणे कमले भासुरभागधेयलब्धे प्रणवप्रतिपाद्यवस्तुरूपे स्फुरणाख्ये हरिवल्लभे नमस्ते सिद्धिसाध्ये मन्त्रमूर्ते वरेण्ये गुप्ते दृप्ते नित्यमुग्धीति विद्ये व्यक्ते विद्यद्भाविते भावनाख्ये भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियात सर्वाधारे सद्गतेऽध्यात्मविद्ये भाविन्यर्थनिवृत्ते ध्यात्मवल्ली विश्वाध्यक्षे मङ्गलावास भूमे भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियाम अमोघ सेवे निज सद्गुणौघे विदीपितानुस्रवमूर्धभागे अहेतुमीमांस्य महानुभावे विलोकने मां विषये कुरुस्व उमा शची कीर्ति सरस्वती धी स्वाहादिनानाविध शक्तिभेदे अशेषलोकाभरण स्वरूपे विलोकने मां विषये कुरुस्व महालक्ष्मी भद्रे परव्योमवासी न्यनन्तेषु सुम्नावये सूरुजुष्टे जये सूरितुष्टे शरण्ये सुकीर्ते प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व सती स्वस्तिते देवी गायत्री गौरी त्रिवेकामधेनो सुराधीशवन्द्ये सुनीते सुपूर्णेन्दुशीते कुमारी प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व सदा सिद्धगन्धर्वयक्षेशविद्या धरः स्तूयमाने रमे राम रामे प्रशस्ते समस्ता मरीसेव्यमाने प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व दुरितौघनिवारणे प्रवीणे कमले भासुरभागधेयलब्धे
प्रणवप्रतिपाद्यवस्तुरूपे स्फुरणाख्ये हरिवल्लभे नमस्ते। सिद्धिसाध्ये मन्त्रमूर्ते वरेण्ये गुप्ते दृप्ते नित्यमुग्धीथिविद्ये व्यक्ते विद्यद्भाविते भावनाख्ये भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियात। सर्वाधारे सद्गतेऽध्यात्मविद्ये भाविन्यर्थनिवृत्ते ध्यात्मवल्ली विश्वाध्यक्षे मङ्गलावासभूमे भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियाम। अमोघसेवे निजसद्गुणौघे विदीपितानुस्रवमूर्धभागे अहेतुमीमांस्य महानुभावे विलोकने मां विषये कुरुस्व। उमा शची कीर्ति सरस्वती धी स्वाहादिनानाविधशक्तिभेदे अशेषलोकाभरणस्वरूपे विलोकने मां विषये कुरुस्व। महालक्ष्मी भद्रे परव्योमवासी न्यनन्तेषु सुम्नाभये सूरुजुष्टे जये सूरितुष्टे शरण्ये सुकीर्ते प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व। सती स्वस्तिते देवी गायत्री गौरी त्रिवेकामधेनो सुराधीशवन्द्ये सुनीते सुपूर्णेन्दुशीते कुमारी प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व। सदा सिद्धगन्धर्वयक्षेशविद्या धरः स्तूयमाने रमे राम रामे प्रशस्ते समस्ता मरीसेव्यमाने प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व। दुरितौघनिवारणे प्रवीणे कमले भासुरभागधेयलभ्ये प्रणवप्रतिपाद्यवस्तुरूपे स्फुरणाख्ये हरिवल्लभे नमस्ते। सिद्धिसाध्ये मन्त्रमूर्ते वरेण्ये गुप्ते दृप्ते नित्यमुग्धीथिविद्ये व्यक्ते विद्यद्भाविते भावनाख्ये भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियात। सर्वाधारे सद्गतेऽध्यात्मविद्ये भाविन्यर्थनिवृत्ते ध्यात्मवल्ली विश्वाध्यक्षे मङ्गलावासभूमे भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियाम। अमोघसेवे निजसद्गुणौघे विदीपितानुस्रवमूर्धभागे अहेतुमीमांस्य महानुभावे विलोकने मां विषये कुरुस्व। उमा शची कीर्ति सरस्वती धी स्वाहादिनानाविधशक्तिभेदे अशेषलोकाभरणस्वरूपे विलोकने मां विषये कुरुस्व। महालक्ष्मी भद्रे परव्योमवासी न्यनन्तेषु सुम्नाभये सूरुजुष्टे जये सूरितुष्टे शरण्ये सुकीर्ते प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व। सती स्वस्तिते देवी गायत्री गौरी त्रिवेकामधेनो सुराधीशवन्द्ये सुनीते सुपूर्णेन्दुशीते कुमारी प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व। सदा सिद्धगन्धर्वयक्षेशविद्या धरः स्तूयमाने रमे राम रामे
प्रशस्ते समस्ता मरीसेव्यमाने प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व दुरितौघनिवारणे प्रवीणे कमले भासुरभागधेयलभ्ये प्रणवप्रतिपाद्यवस्तुरूपे स्फुरणाख्ये हरिवल्लभे नमस्ते सिद्धिसाध्ये मन्त्रमूर्ते वरेण्ये गुप्ते दृप्ते नित्यमुग्धीथिविद्ये व्यक्ते विद्यद्भाविते भावनाख्ये भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियात सर्वाधारे सद्गतेऽध्यात्मविद्ये भाविन्यर्थनिवृत्ते ध्यात्मवल्ली विश्वाध्यक्षे मङ्गलावासभूमे भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियाम अमोघसेवे निजसद्गुणौघे विदीपितानुस्रवमूर्धभागे अहेतुमीमांस्य महानुभावे विलोकने मां विषये कुरुस्व उमा शची कीर्ति सरस्वती धी स्वाहादिनानाविधशक्तिभेदे अशेषलोकाभरणस्वरूपे विलोकने मां विषये कुरुस्व महालक्ष्मीभद्रे परव्योमवासी न्यनन्तेषु सुम्नावये सूरुजुष्टे जये सूरितुष्टे शरण्ये सुकीर्ते प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व सती स्वस्तिते देवी गायत्री गौरी त्रिवेकामधेनो सुराधीशवन्द्ये सुनीते सुपूर्णेन्दुशीते कुमारी प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व सदा सिद्धगन्धर्वयक्षेशविद्या धरः स्तूयमाने रमे राम रामे प्रशस्ते समस्ता मरीसेव्यमाने प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व दुरितौघनिवारणे प्रवीणे कमले भासुरभागधेयलभ्ये प्रणवप्रतिपाद्यवस्तुरूपे स्फुरणाख्ये हरिवल्लभे नमस्ते सिद्धिसाध्ये मन्त्रमूर्ते वरेण्ये गुप्ते दृप्ते नित्यमुग्धीथिविद्ये व्यक्ते विद्यद्भाविते भावनाख्ये भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियात सर्वाधारे सद्गतेऽध्यात्मविद्ये भाविन्यर्थनिवृत्ते ध्यात्मवल्ली विश्वाध्यक्षे मङ्गलावासभूमे भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियाम अमोघसेवे निजसद्गुणौघे विदीपितानुस्रवमूर्धभागे अहेतुमीमांस्य महानुभावे विलोकने मां विषये कुरुस्व उमा शची कीर्ति सरस्वती धी स्वाहादिनानाविधशक्तिभेदे अशेषलोकाभरणस्वरूपे विलोकने मां विषये कुरुस्व महालक्ष्मीभद्रे परव्योमवासी न्यनन्तेषु सुम्नावये सूरुजुष्टे जये सूरितुष्टे शरण्ये सुकीर्ते प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व सती स्वस्तिते देवी गायत्री गौरी त्रिवेकामधेनो सुराधीशवन्द्ये
सुनीते सुपूर्णेन्दुशीते कुमारी प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व सदा सिद्धगन्धर्वयक्षेशविद्याधरः स्तूयमाने रमे राम रामे प्रशस्ते समस्ता मरीसेव्यमाने प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व दुरितौघनिवारणे प्रवीणे कमले भासुरभागधेयलभ्ये प्रणवप्रतिपाद्यवस्तुरूपे स्फुरणाख्ये हरिवल्लभे नमस्ते सिद्धिसाध्ये मन्त्रमूर्ते वरेण्ये गुप्ते दृप्ते नित्यमुग्धीथिविद्ये व्यक्ते विद्यदभाविते भावनाख्ये भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियात सर्वाधारे सद्गते ध्यात्मविद्ये भाविन्यर्थनिवृत्ते ध्यात्मवल्ली विश्वाध्यक्षे मङ्गलावासभूमे भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियाम अमोघसेवे निजसद्गुणौघे विदीपितानुस्रवमूर्धभागे अहेतुमीमांस्य महानुभावे विलोकने मां विषये कुरुस्व उमा शची कीर्ति सरस्वती धी स्वाहादिनानाविधशक्तिभेदे अशेषलोकाभरणस्वरूपे विलोकने मां विषये कुरुस्व महालक्ष्मीभद्रे परव्योमवासी न्यनन्तेषु सुम्नाभये सूरुजुष्टे जये सूरितुष्टे शरण्ये सुकीर्ते प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व सती स्वस्तिते देवी गायत्री गौरी त्रिवेकामधेनो सुराधीशवन्द्ये सुनीते सुपूर्णेन्दुशीते कुमारी प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व सदा सिद्धगन्धर्वयक्षेशविद्याधरः स्तूयमाने रमे राम रामे प्रशस्ते समस्ता मरीसेव्यमाने प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व दुरितौघनिवारणे प्रवीणे कमले भासुरभागधेयलभ्ये प्रणवप्रतिपाद्यवस्तुरूपे स्फुरणाख्ये हरिवल्लभे नमस्ते सिद्धिसाध्ये मन्त्रमूर्ते वरेण्ये गुप्ते दृप्ते नित्यमुग्धीथिविद्ये व्यक्ते विद्यदभाविते भावनाख्ये भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियात सर्वाधारे सद्गते ध्यात्मविद्ये भाविन्यर्थनिवृत्ते ध्यात्मवल्ली विश्वाध्यक्षे मङ्गलावासभूमे भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियाम अमोघसेवे निजसद्गुणौघे विदीपितानुस्रवमूर्धभागे अहेतुमीमांस्य महानुभावे विलोकने मां विषये कुरुस्व उमा शची कीर्ति सरस्वती धी स्वाहादिनानाविधशक्तिभेदे अशेषलोकाभरणस्वरूपे विलोकने मां विषये कुरुस्व महालक्ष्मीभद्रे परव्योमवासी न्यनन्तेषु सुम्नाभये सूरुजुष्टे
जये सूरितुष्टे शरण्ये सुकीर्ते प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व सती स्वस्तिते देवी गायत्री गौरी त्रिवेकामधेनो सुराधीशवन्द्ये सुनीते सुपूर्णेन्दुशीते कुमारी प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व सदा सिद्धगन्धर्वयक्षेशविद्या धरः स्तूयमाने रमे राम रामे प्रशस्ते समस्ता मरीसेव्यमाने प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व दुरितौघनिवारणे प्रवीणे कमले भासुरभागधेयलब्धे प्रणवप्रतिपाद्यवस्तुरूपे स्फुरणाख्ये हरिवल्लभे नमस्ते सिद्धिसाध्ये मन्त्रमूर्ते वरेण्ये गुप्ते दृप्ते नित्यमुग्धीथिविद्ये व्यक्ते विद्यद्भाविते भावनाख्ये भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियात सर्वाधारे सद्गतेऽध्यात्मविद्ये भाविन्यर्थनिवृत्ते ध्यात्मवल्ली विश्वाध्यक्षे मङ्गलावासभूमे भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियाम अमोघसेवे निजसद्गुणौघे विदीपितानुस्रवमूर्धभागे अहेतुमीमांस्य महानुभावे विलोकने मां विषये कुरुस्व उमा शची कीर्ति सरस्वती धी स्वाहादिनानाविधशक्तिभेदे अशेषलोकाभरणस्वरूपे विलोकने मां विषये कुरुस्व महालक्ष्मी भद्रे परव्योमवासी न्यनन्तेषु सुम्नाभये सूरुजुष्टे जये सूरितुष्टे शरण्ये सुकीर्ते प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व सती स्वस्तिते देवी गायत्री गौरी त्रिवेकामधेनो सुराधीशवन्द्ये सुनीते सुपूर्णेन्दुशीते कुमारी प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व सदा सिद्धगन्धर्वयक्षेशविद्या धरः स्तूयमाने रमे राम रामे प्रशस्ते समस्ता मरीसेव्यमाने प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व दुरितौघनिवारणे प्रवीणे कमले भासुरभागधेयलब्धे प्रणवप्रतिपाद्यवस्तुरूपे स्फुरणाख्ये हरिवल्लभे नमस्ते सिद्धिसाध्ये मन्त्रमूर्ते वरेण्ये गुप्ते दृप्ते नित्यमुग्धीथिविद्ये व्यक्ते विद्यद्भाविते भावनाख्ये भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियात सर्वाधारे सद्गतेऽध्यात्मविद्ये भाविन्यर्थनिवृत्ते ध्यात्मवल्ली विश्वाध्यक्षे मङ्गलावासभूमे भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियाम अमोघसेवे निजसद्गुणौघे विदीपितानुस्रवमूर्धभागे अहेतुमीमांस्य महानुभावे विलोकने मां विषये कुरुस्व उमा शची कीर्ति सरस्वती धी स्वाहादिनानाविधशक्तिभेदे
अशेषलोकाभरणस्वरूपे विलोकने मां विषयीकुरुष्व महालक्ष्मीभद्रे परव्योमवासी न्यनन्तेषु सुम्नावये सूरुजुष्टे जये सूरितुष्टे शरण्ये सुकीर्ते प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुष्व सती स्वस्तिते देवी गायत्री गौरी त्रिवेकामधेनो सुराधीशवन्दे सुनीते सुपूर्णेन्दुशीते कुमारी प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुष्व सदा सिद्धगन्धर्वयक्षेशविद्या धरः स्तूयमाने रमे राम रामे प्रशस्ते समस्ता मरीसेव्यमाने प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुष्व दुरितौघनिवारणे प्रवीणे कमले भासुरभागधेयलभ्ये प्रणवप्रतिपाद्यवस्तुरूपे स्फुरणाख्ये हरिवल्लभे नमस्ते सिद्धिसाध्ये मन्त्रमूर्ते वरेण्ये गुप्ते दृप्ते नित्यमुग्धीथिविद्ये व्यक्ते विद्यद्भाविते भावनाख्ये भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियात सर्वाधारे सद्गते ध्यात्मविद्ये भाविन्यर्थनिवृत्ते ध्यात्मवल्ली विश्वाध्यक्षे मङ्गलावासभूमे भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियाम अमोघसेवे निजसद्गुणौघे विदीपितानुस्रवमूर्धभागे अहेतुमीमांस्य महानुभावे विलोकने मां विषयीकुरुष्व उमा शची कीर्ति सरस्वती धी स्वाहादिनानाविधशक्तिभेदे अशेषलोकाभरणस्वरूपे विलोकने मां विषयीकुरुष्व महालक्ष्मीभद्रे परव्योमवासी न्यनन्तेषु सुम्नावये सूरुजुष्टे जये सूरितुष्टे शरण्ये सुकीर्ते प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुष्व सती स्वस्तिते देवी गायत्री गौरी त्रिवेकामधेनो सुराधीशवन्दे सुनीते सुपूर्णेन्दुशीते कुमारी प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुष्व सदा सिद्धगन्धर्वयक्षेशविद्या धरः स्तूयमाने रमे राम रामे प्रशस्ते समस्ता मरीसेव्यमाने प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुष्व दुरितौघनिवारणे प्रवीणे कमले भासुरभागधेयलभ्ये प्रणवप्रतिपाद्यवस्तुरूपे स्फुरणाख्ये हरिवल्लभे नमस्ते सिद्धिसाध्ये मन्त्रमूर्ते वरेण्ये गुप्ते दृप्ते नित्यमुग्धीथिविद्ये व्यक्ते विद्यद्भाविते भावनाख्ये भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियात सर्वाधारे सद्गते ध्यात्मविद्ये भाविन्यर्थनिवृत्ते ध्यात्मवल्ली विश्वाध्यक्षे मङ्गलावासभूमे भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियाम अमोघसेवे निजसद्गुणौघे
विदीपितानुस्रवमूर्धभागे अहेतुमीमांस्य महानुभावे विलोकने मां विषये कुरुस्व उमा शची कीर्ति सरस्वती धी स्वाहादिनानाविधशक्तिभेदे अशेषलोकाभरण स्वरूपे विलोकने मां विषये कुरुस्व महालक्ष्मी भद्रे परव्योमवासी न्यनन्तेषु सुम्ना वये सूरुजुष्टे जये सूरितुष्टे शरण्ये सुकीर्ते प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व सती स्वस्तिते देवी गायत्री गौरी त्रिवेकामधेनो सुराधीशवन्दे सुनीते सुपूर्णेन्दुशीते कुमारी प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व सदा सिद्धगन्धर्वयक्षेशविद्या धरः स्तूयमाने रमे राम रामे प्रशस्ते समस्ता मरीसेव्यमाने प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व दुरितौघनिवारणे प्रवीणे कमले भासुरभागधेयलब्धे प्रणवप्रतिपाद्यवस्तुरूपे स्फुरणाख्ये हरिवल्लभे नमस्ते सिद्धिसाध्ये मन्त्रमूर्ते वरेण्ये गुप्ते दृप्ते नित्यमुग्धीति विद्ये व्यक्ते विद्यदभाविते भावनाख्ये भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियात सर्वाधारे सद्गतेऽध्यात्मविद्ये भाविन्यर्थनिवृत्ते ध्यात्मवल्ली विश्वाध्यक्षे मङ्गलावासभूमे भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियाम अमोघसेवे निजसद्गुणौघे विदीपितानुस्रवमूर्धभागे अहेतुमीमांस्य महानुभावे विलोकने मां विषये कुरुस्व उमा शची कीर्ति सरस्वती धी स्वाहादिनानाविधशक्तिभेदे अशेषलोकाभरण स्वरूपे विलोकने मां विषये कुरुस्व महालक्ष्मी भद्रे परव्योमवासी न्यनन्तेषु सुम्ना वये सूरुजुष्टे जये सूरितुष्टे शरण्ये सुकीर्ते प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व सती स्वस्तिते देवी गायत्री गौरी त्रिवेकामधेनो सुराधीशवन्दे सुनीते सुपूर्णेन्दुशीते कुमारी प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व सदा सिद्धगन्धर्वयक्षेशविद्या धरः स्तूयमाने रमे राम रामे प्रशस्ते समस्ता मरीसेव्यमाने प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व दुरितौघनिवारणे प्रवीणे कमले भासुरभागधेयलब्धे प्रणवप्रतिपाद्यवस्तुरूपे स्फुरणाख्ये हरिवल्लभे नमस्ते सिद्धिसाध्ये मन्त्रमूर्ते वरेण्ये गुप्ते दृप्ते नित्यमुग्धीति विद्ये व्यक्ते विद्यदभाविते भावनाख्ये
भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियात सर्वाधारे सद्गतेऽध्यात्मविद्ये भाविन्यर्थनिवृत्ते ध्यात्मवल्ली विश्वाध्यक्षे मङ्गलावास भूमे भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियाम अमोघ सेवे निज सद्गुणौघे विदीपितानुस्रवमूर्धभागे अहेतुमीमांस्य महानुभावे विलोकने मां विषये कुरुस्व उमा शची कीर्ति सरस्वती धी स्वाहादिनानाविध शक्तिभेदे अशेषलोकाभरण स्वरूपे विलोकने मां विषये कुरुस्व महालक्ष्मी भद्रे परव्योमवासी न्यनन्तेषु सुम्नाभये सूरुजुष्टे जये सूरितुष्टे शरण्ये सुकीर्ते प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व सती स्वस्तिते देवी गायत्री गौरी त्रिवेकामधेनो सुराधीशवन्दे सुनीते सुपूर्णेन्दुशीते कुमारी प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व सदा सिद्धगन्धर्वयक्षेशविद्या धरः स्तूयमाने रमे राम रामे प्रशस्ते समस्ता मरीसेव्यमाने प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व दुरितौघनिवारणे प्रवीणे कमले भासुरभागधेयलब्धे प्रणवप्रतिपाद्यवस्तुरूपे स्फुरणाख्ये हरिवल्लभे नमस्ते सिद्धिसाध्ये मन्त्रमूर्ते वरेण्ये गुप्ते दृप्ते नित्यमुग्धीति विद्ये व्यक्ते विद्यद्भाविते भावनाख्ये भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियात सर्वाधारे सद्गतेऽध्यात्मविद्ये भाविन्यर्थनिवृत्ते ध्यात्मवल्ली विश्वाध्यक्षे मङ्गलावास भूमे भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियाम अमोघ सेवे निज सद्गुणौघे विदीपितानुस्रवमूर्धभागे अहेतुमीमांस्य महानुभावे विलोकने मां विषये कुरुस्व उमा शची कीर्ति सरस्वती धी स्वाहादिनानाविध शक्तिभेदे अशेषलोकाभरण स्वरूपे विलोकने मां विषये कुरुस्व महालक्ष्मी भद्रे परव्योमवासी न्यनन्तेषु सुम्नाभये सूरुजुष्टे जये सूरितुष्टे शरण्ये सुकीर्ते प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व सती स्वस्तिते देवी गायत्री गौरी त्रिवेकामधेनो सुराधीशवन्दे सुनीते सुपूर्णेन्दुशीते कुमारी प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व सदा सिद्धगन्धर्वयक्षेशविद्या धरः स्तूयमाने रमे राम रामे प्रशस्ते समस्ता मरीसेव्यमाने प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व दुरितौघनिवारणे प्रवीणे कमले भासुरभागधेयलब्धे
प्रणवप्रतिपाद्यवस्तुरूपे स्फुरणाख्ये हरिवल्लभे नमस्ते। सिद्धे साध्ये मन्त्रमूर्ते वरेण्ये गुप्ते दृप्ते नित्यमुग्धीति विद्ये व्यक्ते विद्यद्भाविते भावनाख्ये भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियात। सर्वाधारे सद्गतेऽध्यात्मविद्ये भाविन्यर्थनिवृत्ते ध्यात्मवल्ली विश्वाध्यक्षे मङ्गलावासभूमे भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियाम। अमोघसेवे निजसद्गुणौघे विदीपितानुस्रवमूर्धभागे अहेतुमीमांस्य महानुभावे विलोकने मां विषये कुरुस्व। उमा शची कीर्ति सरस्वती धी स्वाहादिनानाविधशक्तिभेदे अशेषलोकाभरणस्वरूपे विलोकने मां विषये कुरुस्व। महालक्ष्मी भद्रे परव्योमवासी न्यनन्तेषु सुम्नाभये सूरुजुष्टे जये सूरितुष्टे शरण्ये सुकीर्ते प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व। सती स्वस्तिते देवी गायत्री गौरी त्रिवेकामधेनो सुराधीशवन्द्ये सुनीते सुपूर्णेन्दुशीते कुमारी प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व। सदा सिद्धगन्धर्वयक्षेशविद्या धरः स्तूयमाने रमे राम रामे प्रशस्ते समस्ता मरीसेव्यमाने प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व। दुरितौघनिवारणे प्रवीणे कमले भासुरभागधेयलब्धे प्रणवप्रतिपाद्यवस्तुरूपे स्फुरणाख्ये हरिवल्लभे नमस्ते। सिद्धे साध्ये मन्त्रमूर्ते वरेण्ये गुप्ते दृप्ते नित्यमुग्धीति विद्ये व्यक्ते विद्यद्भाविते भावनाख्ये भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियात। सर्वाधारे सद्गतेऽध्यात्मविद्ये भाविन्यर्थनिवृत्ते ध्यात्मवल्ली विश्वाध्यक्षे मङ्गलावासभूमे भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियाम। अमोघसेवे निजसद्गुणौघे विदीपितानुस्रवमूर्धभागे अहेतुमीमांस्य महानुभावे विलोकने मां विषये कुरुस्व। उमा शची कीर्ति सरस्वती धी स्वाहादिनानाविधशक्तिभेदे अशेषलोकाभरणस्वरूपे विलोकने मां विषये कुरुस्व। महालक्ष्मी भद्रे परव्योमवासी न्यनन्तेषु सुम्नाभये सूरुजुष्टे जये सूरितुष्टे शरण्ये सुकीर्ते प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व। सती स्वस्तिते देवी गायत्री गौरी त्रिवेकामधेनो सुराधीशवन्द्ये सुनीते सुपूर्णेन्दुशीते कुमारी प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व। सदा सिद्धगन्धर्वयक्षेशविद्या धरः स्तूयमाने रमे राम रामे
प्रशस्ते समस्ता मरीसेव्यमाने प्रसादं प्रपन्ने मयि त्वं कुरुस्व दुरितौघनिवारणे प्रवीणे कमले भासुरभागधेयलभ्ये प्रणवप्रतिपाद्यवस्तुरूपे स्फुरणाख्ये हरिवल्लभे नमस्ते सिद्धे साध्ये मन्त्रमूर्ते वरेण्ये गुप्ते दृप्ते नित्यमुग्धीथिविद्ये व्यक्ते विद्यद्भाविते भावनाख्ये भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियात सर्वाधारे सद्गतेऽध्यात्मविद्ये भाविन्यर्थनिवृत्ते ध्यात्मवल्ली विश्वाध्यक्षे मङ्गलावासभूमे भद्रे भद्रं देहि मे संश्रियाम अमोघसेवे निजसद्गुणौघे विदीपितानुस्रवमूर्धभागे अहेतुमीमांस्य महानुभावे विलोकने मां विषये कुरुस्व उमा शची कीर्ति सरस्वती धी स्वाहादिनानाविधशक्तिभेदे